Black yan. Sendilis. Yan na. Doon na. Big boom. Big boom. Lakas kasi ng amoy nito kaya mas maganda dito sa taas. Ayan. Hello guys. Welcome to my channel. Mag-vlog lang ako saglit. Nandito nga pala ako sa taas, sa 3rd floor. Dito ako sa 3rd floor. At magluluto kasi kami nitong dilis. Ayan o, dilis. Dilis at saka platsan. Maamoy kasi to. Kaya sabi ni Sir, dito na lang daw sa taas. Ayan. Ito. At ayan na ang oil. Tapos may nakalimutan ako yung lagayan ng na pritong dilis. Bumaba si Yuli. So, mamaya tingnan niyo. Diyan na siya mamaya. Ayan ang view dito. Ayan, daming puno. May puno ng mangga. Yung mga sinampay namin, buti na tuyo na agad. Tinanggal na at natupi na. Dahil kung hindi, mangangamoy yan dito. Sobrang maamoy kasi ito pag sa baba. Kaya, dito daw namin lutuin, sabi ni Sir. Ito, blatchan. Blatchan, parang, ano to eh, bagoong cubes. Parang ganun. So, ayan. Hi, nandiyan na si Yuli. Sir James? No? Oh. You're waiting for me. I'm waiting for you. Ayan, nagpupo pa pala. Big boom, kaboom. Okay. Big boom, kaboom. Mag-pray na tayo, guys. Gana, pray. Ayan na, guys. May fire na yan. Boom. What is the first? Ikan bilis first? Yeah, ikan bilis ba? Dilis muna, guys. Bilis muna. Dilis. Ikan bilis. Dilis. Enough oil? Mura. No crunchy. Crunchy. Tell me if enough. Enough? Enough. Okay. Ayan na, guys. Mamantika. Luckily, marami kaming mantika. Canola oil. Mainit na yung kawali. Yung mantika. Diyan na natin ang ano. Ito yan sa balkon. Ayan, masarap. Big boom, kaboom. Ayan ang second batch. Ayun, naluto na yung isa. Doy. Dahan. Ayan na, guys, yung blatchan. Chocolate. Bagoong cubes. Yan na yung ano, yung dilis. Yung blatchan. Oh, nice smell, Yuli. Nice. Hungry. Ano, guys? Tapos na. Blatchan. Sendilis. Yan na. Doon na. Big boom. Big boom. Lakas kasi ng amoy nito kaya mas maganda dito sa taas. Ayan. Ito. So, yan na, guys. Yun lang. Bye-bye na. Nababa na kami. Ito yung mga ginamit namin. Kumakain na yung isa. Masarap? Masarap. Nice. Masarap, guys.